Hi guys. So ito nga pala yung bagong rabbit namin, yung kulay brown. Yan. Tapos ito parehong babae to. So ito kita nyo guys, oh. Maamo yung mukha niya. Malapit na din, oh. Amo, no? Pero mag-iingat kayo yan guys. Mga ganyang mukha. Ako delikado pala yan. Manyak yan, manyak. Kala mo maamo pero grabe pala yan. So kaya yan nakakulong guys kasi mahirap pag pinakawalan. Kawawa tong dalawang babaeng to. So ayan po siya, cute cute. So ganito na lang, short story.